Focus kwenye kile Mungu anachosema kwa habari ya maisha yako. Usifocus kwenye mazingira unayoyaona. Usifocus kwenye hali unayoiona. Acha kusikiliza ugonjwa, acha kuwaza kushindwa. Anza kuwaza vile Mungu anavyotaka uwe. Nzuri na yenye nguvu na pia ina baraka ndani yake. Kilichonibariki kwenye ibada ya leo ni mahubiri pamoja na maombezi. Kisha sana katika kanisa la Light of the Lord, na baraka pia na ushuhuda ataondoka.